drum ganun. Maayong gabi sa iyong tanan! Hello everybody. Hello sa inyo aliya sa taas. Grabe, this crowd is loud! Everybody! Davao del Sur, Digos, Audiais, DJ Monterde. I just want to say hi and thank you to each and every one of you na naadiri karong gabi sa Davao del Sur Coliseum. Because I never imagined na inani ka kapuno karong gabi. Aside from, this place is really special because, or this part of the tour is really special because this is the last leg of our Philippine tour we're doing for Sarili Nating Mundo. We have already done a couple of shows around the world and gipiling namo ang Davao del Sur to be the last leg for the Philippines. Not just because we know na espesyal po kaayo ang pagdawat ninyo sa amua karon. Kahibalo ko na halos tanan kanta karong gabi sabayan o tabangan ninyo para aning itinukot gabihin nato karon. That I'm so sure, confident kaayo ko na sabay-sabay ka ang kanta karong gabi. But aside from that, of course, this place is very special. Kay kini ang hometown sa akong panan. Excited na kakayo ni. And we really wanted to bring this leg of the tour dili para po hindi ka namin Cagayan. So that's my hometown. Idala na ako ni dito, ako na nang ipadugog o ipa-experience po sa ako mga kababayan. Now it's Casey's turn to let us experience kamo na po ang kauban na ako karong gabi. So welcome to Sarili Nating Mundo. Tonight is gonna be a night full of songs, sama ganina, and stories. Hindi lang ni puro kanta karong gabi, dagantag mga istorya. Okay lang ba sa inyo mag-story ang gamay o mga kwento about the songs that I wrote? Yun, salamat tayo. Pero, hangyo lang na kung kahibaw mo sa kanta, sabayin ninyo. Okay ba na? It's the sing-along night-to-night hunt dito sa pinakataas o sa pinakalikod. Okay na nahanyo dito. Hello sa inyo mga diyan sa likod. DJ Unas Buka.